ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ କୌଣସି ଜାଗା ଯାଇଛ ସ୍ପଟ୍ ଧର କଲ୍ ହେଲା ଯାଇଛ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ କଲ୍ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରସ୍ପର ମାଡ଼ ହେଇଛି ହେଲା ଯଦି ପରସ୍ପର ମାଡ଼ ହେଇଛି କେତେଟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବେ ତା ଦେହରେ ଆଗ ଚେୟାର ଯୋଉ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଶୋଲ୍ଡର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ ବଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥଳକୁ ସେ ଲୋକଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଯିବ ସପୋଜ ରିଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଛି କିମ୍ବା କହୁଣି ଭାଙ୍ଗିଛି ହେଲା ତା ପାଇଁ କେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଯେ କୌଣସି କପଡ଼ା ହଉ ହେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କପଡ଼ା ମିନିମମ୍ ଲେନ୍ଥ କପଡ଼ା ଆଣିବ ଆଉ କେମିତି ବାନ୍ଧିବ ତା ହାତ ଉପରୁ ଅପ୍ ଟୁ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯଦି ସେ ରିଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା ତା ହାତ ଅବସ୍ଥା ହଲୁଥିବ ହଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଯଦି କମ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ହାତଟି ଯେମିତି ହାତ ହଲିବ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗିଛି ସେତିକି ରଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଇଂଲିଶ କହିଲେ ସ୍ଲିମ୍ ହେଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସପୋଜ ଆର କୋଉ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ବା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଇଏ ରିଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା କହୁଣି ହଉ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ହାତଟିକୁ ଏମିତି ରଖିବ ରଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ହାତଟି ତମେ ଦେବା ପଡ଼ିବ ତମେ ଏପଟେ ଦେବ ତା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନବ କପଡ଼ାଟିକୁ କ'ଣ କରିବ त्रिकोण आकार करिवो सपोज एटा प्रॉपर मु त्रिकोण करिनी जेहेतु ये कपड़ा सेम लेंथ नाही गोटे कपड़ा धर मु एक्सीडेंट हेति मु ए कपड़ा पाइबे ताकू त्रिकोण आकृति देखा होजर गोटे शेप करिवो गोटे पॉइंट ला ए गोटे पॉइंट बी तार अप पॉइंट कोला सी बुझ पाइलो बुझिबे पई कहूची ए बी सी अच्छा सबटू लंबा पार्ट कोटा ए और बी मध्य अछि तेणु जो पट लंबा पार्ट कौन करिवो जो पटे खेती हेतिबो जो हाथ तार कोहुणी पटको सी मुंड रखिबो देखो एई बढिया बुझ पाइलो लंबा पार्ट कौन करिवो कांधरे पकई दबो देखा जाउनी ठिया जाओ कांधरे पकईबो को कांधरे जो पटे हेतिबो से तार अपोजिट कांधरे पकई दबो सपोज एटा लगता है कौन करिवो ए पार्ट हो के बी पार्ट हो कौन करिवो ए बात काढलु दिए देखो पहले देखिया सो से कहू जरा कोन करबो कांधरे पकेई छाड़ दबो देख पाइलो एबे त हाथ रे को पोषण अछि हैला काम ये बता सपोर्ट देछि हैला अलगा पार्ट बी पार्ट को कोन करबो अपोजिट रे पके दबो पकेलो तापरे कोन करबो पछपट देखो एठी थंब नट बा तमे जरा गंठी पडुछ थंब नट किबा तुम हिसाब रे जो गंठी जोटा कि डाक्टर खाना गला पर्यंत को होनी फिटिबो नाही पके देलो पकेला परे किछ काम अछि आबे छोटिया काम अछि सी पार्ट जो एठी थिबो बडा पार्ट एटा पळिबो ना नहीं कोनटा हैला कि जदी पिन अछि तो आकु धरिबो मोड़ी देई की जदी पिन अछि पिन मारिबो न नाही एठी मोड़ी की तारे हाथ साइड एठी साइड रखिबो तापरे एई जगह टाकू जे तू रिस्ट दिबो पूरा कवर करबो काहू ए कोहणी थारू आंगुर पे कवर करबो बुझ पाइलो आ गोटे काम अछि इंपोर्टेंट काम छोटिया काम देखो सपोज हाथ भांगी छी वर्तमान हाथ फोल्ड कर दलो आसबे सीधा दिबो सीधा न हाथ भांगी छी पेन होची हाथ रे फोल्ड करो नाही सेफ्टी भाई किंतु हाथटी काम करछ ना नाही भांगी छी ना से फील कर परछ ना नाही ता हाथ को चुमुटिबो 2 सेकंड पे भाई काटू तते सी हां बहुत ठीक अछि ता स्वेलिंग करिवो भाई जे फील होची सलसल कोन फील होची हां ता हाथटी रक्त संचालन ठीक भाव रे होची एई अवस्था रे कोन करिवो शिफ्ट करिवो मेडिकल एइडा हला कोन रिस्ट आउ कहमुनी हला बुझ पालो क्लियर ओके ओवर